وأصدقنا وجارنا وشرفنا الصالحون ونوينا ثم سيدنا الإمام محمد بن سعيد البوصيري سيدنا عبد الله بن حسن الظاهر وشيخ محمد نووي البنداني ونوينا مثل سيد الحبيب أبو بكر محمد سقيف صالح بن سلام حامد حبيب حسين عبد الله الحامد سيدي حبيب زيد محمد بن زرع الكيف حبيب علي بن عبد الرحمن بن سميت ونوينا مثل سيد الحبيب محمد بن حسن عيد وجميع أهل الروحة والبردة والمدرس ونوينا مثل ما هو أباؤنا أجدادنا شيوخنا وجارنا وأسلافنا صالحون الله يدخلنا يدنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وصلى الله على قبول الأكبر وصلى الله على الله الباطن ما لطف العافية صالح العاقبة وأن الله يغفر ذنوب ويسر أيوب سهل ولا مدرك جاحد المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم فتقبل دعواتي وعجل بالإجابة ورزقنا رزقا يسرا واسعا كثيرا رحمنا ذنبا بركا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويرزقنا كمال الاتباع وكمال الاهتداء والانتماء والارتباط والتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبسلفنا الصالح وأن الله يرحم المسلمين ويحفظ المسلمين ويصب المسلمين ويفرج المسلمين ويلطف المسلمين ويدعم المسكين والمسلمين ويسقى المسلمين ويرحم المسلمين ويؤيد المسلمين ويوحد كلمة المسلمين ويهلك أعداء الإسلام والمسلمين خصوصا من في فلسطين والسودان واليمن وسوريا وليبيا وسائر بلاد المسلمين أجمعين وأن الله يفيض على قلوبنا الحكم ويجعل ألسنتنا من جميع من بالغ جامع بالغ عظيم كالرقيق الكلم وأن الله يصفي لنا مواردنا ويسع لنا مشاهدنا وينور لنا بصائرنا ويصفي لنا سرائرنا مع رضاه العافية صلاح العاقبة وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويطيل أعمارنا في طاعة والاستقامة مع اللطف والعافية ويرحمنا ويقضي جميع حاجاتنا ويجعلنا من الذاكرين صالحين شاكرين هادين مخبرين ورضالين ومذلين يا رب العالمين على هذه النية وعلى كل يد صالحة شامل آخرة الدنيا والآخرة بجنة النبي وعلى النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذاكر جيران بذي سلام مسجد منجر الغفلة بجميع محبة الريح من لقاء كاذمة وأمر من عظام ومال عينك إن كنت تفاهمت ومال قلبك إن كنت تستفيق يا هم مولاي صل وسلم دائما لحبيبك خير الخلق كلهم يحسب صلو أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومد نور الهوى لم ترك عنا هذا ضلال ولا أريك لذكر البني والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك جمي وسقمي وعذبة الوجه خطي عبرة وضن مثل البهار على خديك والعلم نعم سرى وكم والحب يعترض لذذ بالعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك يا لئيمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم ترمي عددك حالي يا لزري بمس عن الوشاة ولدي بمنحسم محتني لكن لست أسمعه من المحب عن العتل في لتحمد نصيح شيب في عدلي وشيب أبعد في نص عني تعمي مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أهم راتب سوء ما تعظم بجلها بنذير الشيب ولا أعدت من الفعل الجميل غير ضيف على ما برأس غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتبت السر
منه بالقدم من لبراد جماح من روايتها كما يراد جماح الخيل بالمولى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل فلا ترهم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة ونفسك طفلهم تؤمن الشاب على حب الرضاء وإن تظلم ينفضم فاسر هواها وحاذر أن تولي إن الهوى مدى ولا يسمي أو يسمي ورائها في العمل سائمة وإن هي سلت المرعى فلا تسمي كالحسنات لتبتل المرء قاتلة من حيث لم دسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد سائسا من جوع ومن شبع فربما أخمصت شر من التهم واستفرغ دما من أهل قديم من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيم وإنهما ضاق نصحف التهم ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب لهم أمرتك الخير لكن ما ثمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزاودت قبل موتنا لم أصلي سوى فرد ولا معصوم ظلمت سنة من أحيا ظلام إلى أن اشتكت قدمه ضر من ورم وشد من حجارة جشن مضرف الآدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وعكدت سداه فيها ضر إن الضرورة لا تعلو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من الدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريق ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أضر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأبطال تحمل إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فوق نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله من البر أو رشف من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه محاسنه فجوهر الحسن في غير منقسم دعم الدعاء والنصارى في نبيهم وهم بما شئت مدى فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه نطقون بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب نسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام لم ينتحن بمدعي العقول حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم عي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد في غير منفحم كشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل طرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته صلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كل وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في رهر في همام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل
كأنه وهو فرد من جلالته بعسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المغنون في مدينة منطق منه ومبتسم يتبع يعدل تربا ضمعه دبل منتشك منه ومل بنى مولده عن طيب عنصره يتبع مبتدأ منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول البؤس والبدء وأن كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من عسف عليه والنهر سهل عين من سدم وسأسى وتأنغضت بحيث رد واردها بالغيظ حين ضمك أن بالنار ما بالماء من بلل حسن وبالماء ما بالنار من ضرم مولاي صل وسلم دائما خلق كلهم والجن تهتف والأنوار ساتعة والحق يدهر من معنى ومن كلم عم وصاب مفعلا البشائر لم يسمع وبارغة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم المعوج لم يكن وبعد ما عينوا شوف منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق وهم إن الشياطين يكفو إثر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلق كلهم كأنهم عربا أبطل أبراهة أو أسرون بالحصى من راحتين به بعد تسبيح ببطنه من أبدى المسبح من أحشاء ملتقم جعل لدعوته الأشياء ساجدة تمشي إليه على ساق بلا كأنما سطر سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مولاي صل وسلم دائما خلق كلهم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حرب وواتس للحج أقسمت بالقمر المنشكع إن له من قلبه نسبة مبرورة وكل طرف من الكفار عنه عمي فصدق في الخار وصدق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البر يدي لم تنسج ولم تحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب بقاية الله أغنى مضاعفة من الدروع وعن علي من الأتم ما سمني الدار ضيم واستجر لو نلت جوار منه لم يضم ولا التماس بين الدارين من يده لاستلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك اللهم وعين بمكتسب ولا نبي على غيب بمزدان ومبرعات من لبس راحته وأدرقت هاربا من رفقة الأمم وآية سنة شبع دعوته واعتعكت غرة في العصر دوم بعارض جدا خلط البطاحة جميع سيدنا العالمين يصلي وسلم دائما لحبيبك خير الخلق كل يعني وواسي آية له ظهر ظهورا للقرى ليلا على علم والدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدر غير منتظم فما تطاول أمل المديح لما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق من الرحمن محدثة كلمة صفة الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمن ويت خبيرنا عن المعاد وعن عد وعن
الإرم دامت لما كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما يبغين من شبه لذي الشقاق ولا يبغين من حكم ما حربت قط إلا عدم عرب عدل عالي إليها ملكي السلام ردت بلاغتها دعوامها لذي أراد الغيور يتجني عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم لها معان كموج البحر في مدد وفق جوهره في الحسن والقيم ولا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإثر بسام غرت بها عين قريها فقلت له لقد في حبل الله فاعتصمي إن تبدها خيفة من حر نار الأضار فتحررت من برها شميل كأنها الحوض تبيض الوجوه من الرصاة وقد جاءوه كالحمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والقصيرات وكالميزان إذا تنفركست من غيرها في الناس لم يقم إلى تعجبا لحسن راح ينكرها جاهلا وهو عين الحديق الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد ما ينكر فمطعم الماء من سقم يا خير من يمام العفو نساحته سعيا وفوق متون العين كالرسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في رجل وبتترقى إلى أن نلت منزلة من قبل قوسين لم يدرك ولم ترم وقدمت كجميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم وأنت تخترق سبع طباق في موقف كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شهوة للمستبق من الدنو ولم للمستنم خفت كل مقام بالإضافة إن مدد بالرفي مثل المفرد العالم كيما تفوز ببسن أي مستدر عن العيون وسير أي مقتدم وحسن كل فخر غير مشترك وجست كل مقام غير مزدام وجل مقدار ما ولد من رتب وحس إدراك ما ولد من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته أكرم الرسل كنا أكرم الأمم رعت قلوب الإله بارب بحسده كنبت أشفل الكفل من الغنم وفني القوم في كل محترك حتى حكوا بالغنى لعنا على وضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ود الفرار فقدوا يوبطون به أشالت مع الإكبان والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم لأنما الدين ضرب على ساحته بكل قرب إلى لحم العدا كارم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتزم من كل مغترب لله محتسب يسوع مستسل للكفر مستظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدت بلاد الإسلام وأحيا بهم بعد غربتها صلة الرحم مقبولة أبدا منهم لخير أبي وخير بعل فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مصار هم درعا منهم في كل مصدر وسل حنين وسل بدر وسل أحد الفصول حاذ بالله أذى من الوخم المسير وبعد ما وردت من العدا كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين في سبل الخط
تكلمهم حرف جسم غير منعجم شك السلاح لهم سمة تميزهم والوبر يمتاز بالسمة من السلم تغري إليك رياء النصر نشرهم فتسبوا الزهر في الأكمام كل كم كأنه في ظهور الخيل نبت ربا من شدة العزم لا من شدة الحزن دارت قلوب العدا ما فيهم فرقا فما تفرق بين الفم والبهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه العسر في أعجامها تجم ولن ترى من ولي غير منتصر ولي ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في هزم الذي كالليث حل مع الأشبال في عجم كم جدلت كلمة الله من جديد هي كم خصم البرهان من خصمك فكبير في الأمي معجزة بالجاهلية وتجب في اليتم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمدين أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشر والخدم ما تخشى وأدعو كأنني به من النعم أعطت غير سباب الحالتين وما عصت إلا على الثم والندم فهي خسارة نفس في تجارتها لم تشتري دين بالدنيا ولم تصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبيع عاجل منه بعاجله يبي له الغفر في بين وفي سلم أتي ذنبا فما بمنتقد من النبيين ويكفي منصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أفضل الخلق بالذمم إن لم يكن في معالي آخذا بيد فضل وإلا فكل يزلة القدم أشاء أن يرم الرجم كارما ويجعل الجار في غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ ألزمت أفكار مدائحه وجدته لخلاص خيرا ملتزم ولا يفوت الغنى منه يدا قريبة إن الحياة ينبت الأرض في العكا وعلى زارت الدنيا التي وتضافت يد الزهير بما أثنى على هارم يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العام يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العام يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ضيق رسول الله جاءك بذا الكريم وتجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنط من زلة عظمة إن الكبائر في الغفران وعلى رحمة ربي حين يقسمها تعدي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير خارم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخارم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتف عبدك في دارين إن له صبر متى تدعوه الأحوال ينهزم وعدا للصبر بصلاة منك دائمة على النبي بمنعل ومنسجم مر النحات هذا بعد البني ريح صبر وأضرب العز حال العز بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والأصحاب ثم التابعين فهم على التقى والنهى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يدروه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته بطيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه جملة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبيتها قد أتت 60 مع 100 بل بها كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا عند الله. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'allum wa ta'lim an-nafa' wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkira al-ifada wal istifada. Wa hatha ala tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa dilalata ala al-huda wal khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qarbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha bi yadihi. Wa ilayhi yarju al-amru kulluhu ya fattah ya alim. افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صنف الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد إلى قوله فصل يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه ويجتنب مبطلاته. ويجب عليه أمر من رآه تارك شيء منها أو يأتي بها على غير وجهها. ويجب عليه قهره على ذلك إن قدر عليه وإلا فيجب عليه الإنكار بقلبه إن عجز عن القهر والأمر وذلك أضعاف الإيمان أي أقل ما يلزم الإنسان عند عجز. ويجب ترك جميع المحرمات ونحي مرتقبها ومنعه قهرا منها إن قدر عليه وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه. ومفارقة موضع المعصية والحرام ما توعد الله مرتقبه بالعقاب ووعد تاركه بالثواب. Faslun, pasal membahas tentang kewajiban menjalankan hal-hal yang wajib serta kewajiban meninggalkan yang haram. Yajibu ala kulli mukallafin, diwajibkan untuk setiap orang-orang mukallaf, yaitu orang yang baligh akil, karena sekarang ini bisa dikatakan hampir semuanya sudah bulughud dakwah. Artinya sampai ajaran. Dari Sabang sampai Merauke, negeri kita ini semuanya sampai ajaran Islam. Cuman yang membedakan adalah tidak mau belajar. Ustadz banyak, kiai banyak, orang alim banyak, tapi yang belajar sedikit. Yang mereka perhatikan atau yang mereka mungkin fokuskan adalah kehidupan dunia. Wa'adallah bal aktsarahum la ya'lamun ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya
Wahum anil akhirati hum ghafilun. Manusia itu sedikit yang mengetahui. Loh, terus apakah yang diketahui dikatakan oleh Allah SWT ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya. Manusia ini tahunya itu yang zahir-zahir daripada kehidupan dunia. Hakikat daripada penciptaan ini enggak tahu. Imam Al-Ghazali sering menjelaskan atau menegur tentang itu. Ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya, yang diketahui adalah zahirnya. Ya. Bahwasanya dia diciptakan, setelah diciptakan dia harus ibadah begini begitu, ya. Fungsi uang adalah begini, tukar jual beli selesai, ya. Ibadah hanya zahirnya saja, ya. Tapi akhirnya apa? Lupa. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Akan tapi mereka daripada kehidupan akhirat mereka lalai, lupa, ya, mereka lupa di akhirat. Makanya itu orang yang mudah melupakan akhirat adalah biasanya orang yang tulul amal. Apa itu tulul amal? Termasuk tulul amal itu adalah memikirkan hal-hal yang belum terjadi besok. Ya. Antum diciptakan dan akan ditanya, dihisab adalah tentang hari ini dan kemarin. Hari ini dan kemarin. Yang sudah kita lakukan ini kita ini belum ngomong 1 atau 2 detik atau 3 detik yang akan datang. Ini belum dihisab sama Allah SWT. Tapi yang sebelumnya ini sudah terhisab, ditulis. Yang baik ditulis baik, yang buruk ditulis buruk. Kejadian yang akan datang gak pernah dihisab oleh Allah SWT dan tidak pernah ditanya oleh Allah SWT. Ya. Oleh karena itu jangan terlalu dipikiri tentang kehidupan yang depan. Masa depan boleh dipikiri karena itu cita-cita. Karena itu cita-cita. Tapi kalau untuk dibuat bahan pikiran seakan-akan sampai ada satu orang ya masih muda, bahkan belum kawin sudah mikirkan punya cucu. Loh, ini ajaib. Ya. Engkau ya aku sendiri anak, belum punya anak tapi sudah mikirkan cucu. Ya. Langkahnya terlalu tinggi. Rasulullah SAW itu pernah membuat suatu kotak lingkaran gitu atau kotak gitu ya, bukan lingkaran, kotak. Lalu menggawat garis. Nah, dari batasan ini, dari garis ini ke sini, itu berhenti. Tapi Rasulullah SAW membuat satu lagi garisan yang sampai batasan atau dinding yang sebelah sini itu diteruskan oleh Rasulullah. Sahabat bertanya, Rasulullah mengatakan, tahukah apa ini katanya? Gak tahu ya Rasulullah. Ini adalah amal. Apa itu? Bukan ain ya, bukan amal, bukan, tapi amal. Amal itu apa? Angan-angan. Angan-angan, ini angan-angan Imam Syafi'i. Loh, angan-angan itu terkadang dibuat oleh Allah SWT sebagai rahmat. Sebagai rahmat apa? Dalam hal tentang azab-azab akhirat. Termasuk salah satunya adalah amal itu dibuat di dunia ini untuk orang itu tidak terlalu sedih akan kehidupan setelah dunia. Contohnya, kita ini makam ya, pemakaman, ada yang keluarga kita atau panjang umur sehat walafiat semuanya. Orang yang kita kenal ada yang wafat, kita sedih. Dan yang subhanallah, hikmahnya kesedihan itu akan cepat hilang dengan cepatnya dimakamkan. Makanya Islam menganjurkan, syariat menganjurkan untuk cepat dimakamkan. Hikmahnya mungkin dengan dimakamkan termasuk akan dimakamkan juga perasaan-perasaan sedih-sedih kita ini. Sumpek, ditinggal dan lain sebagainya akan ditutup. Nah, setelah kita berjalan pulang, maka ada yang namanya amal. Amal itu, angan-angan itu yang akan membuat orang lupa akan yang sudah lewat ini. Barusan dimakamkan, tapi sudah mulai hilang. Itu adalah efek daripada amal. Amal yang seperti ini boleh. Ya Rabbi ya alimal hal ilaik wajjahtul amal. Dalam qasidah yang menghadap dikatakan ya Rabbi ya alimal hal, wahai Allah yang mengetahui keadaan, ilaika wajjahtul amal. Kepadamu saya serahkan, hadapkan kepadamu semua angan-angan. Itu namanya pasrah terhadap cita-cita. Ini kemarin sudah pernah saya jelaskan
Di mana? Oh, kisahnya Nabi Allah Ibrahim. Ya. Termasuk kisahnya Nabi Allah Ibrahim ini nggak tahu itu angan-angan atau bagaimana. Luar biasa. Kisahnya Nabi Allah Ibrahim itu memang sampai dikatakan ya, wa ataina Ibrahim hujjah ya. Hujjah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hujjah yang luar biasa, bukan ketika hujjah ketika debat dengan Namrud, enggak. Tapi termasuk hujjahnya Nabi Allah Ibrahim, anak istri ditinggal. Hajar dan Ismail itu ditinggal di tempat yang tidak ada tanaman sama sekali. Rumput enggak ada. Kaktus ya, tanaman yang biasa ada di padang pasir. Arak, ya. Arak itu kayu yang dipakai untuk siwak. Ya. Itu tumbuhnya di padang pasir atau tempat-tempat tandus. Di Mekah nggak ada. Ya, ditinggal anak istri yang dua orang ini kan identik dengan lemah. Perempuan sama anak kecil itu identik dengan lemah, makhluk Allah yang lemah. Tapi yang subhanallah ditinggal sama Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim di tempat yang tandus, kering, tidak ada orang sama sekali. Dia radius berapa kilometer nggak ada orang. Ditaruh itu, ditinggalkan. Siti Hajar mengatakan, wah Ibrahim, kalau engkau tinggalkan siapa yang ngurusi kami, anak istrimu ini siapa yang ngurus? Sampai akhirnya Siti Hajar mengatakan, apakah ini perintah Allah? Iya, perintah Allah. Kalau perintah Allah ya sudah, berarti memang Allah tidak bakal menyanyiakan. Terus tinggalin. Ini Nabi Ibrahim diusir. Bahasa kita, bahasa kasarnya, terus ngikir habis. Jalan Nabi Allah. Pertengahan perjalanan Nabi Allah Ibrahim ya khawatir, namanya manusia. Ya, doanya apa? Rabbana inni askantu biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tinggalkan Rabbana inni askantu wa min dzurriyyati biwadin, dan daripada dzurriyyahku, anakku yaitu Ibrahim dan keluarganya dan ibunya, di satu lembah ghairi dhi zar'in yang enggak ada tanaman sama sekali. Ya. Sifatnya lembahnya itu ghairi dhi zar'in yang enggak ada tanaman. Kalau enggak ada tanaman, otomatis enggak ada binatang. Ya. Kan binatang itu kan sumber makanannya ya tanaman. Loh, ular makan tikus. Lah tikus sih makan apa? Makan tanaman. Lah sini enggak ada tanaman kok. Ya enggak urip berarti tikusnya. Ya. Ghairi dhi zar'in, enggak ada tanaman sama sekali. Inda baitikal muharram, yaitu di tempat rumah. Rabbana ya Allah, cita-cita sekarang amal. Liyuqimus shalah. Tujuannya adalah supaya mereka mendirikan sholat. Lu Masjidil Haram itu durung dadi rek. Kan Nabi Allah Ibrahim sama Nabi Allah Ismail ya, ketika bangun Ka'bah itu Nabi Allah Ismail itu sudah dewasa. Sudah remaja. Nah ini kan ditinggalnya masih kecil. Masjidnya nggak ono. Payungan itu nggak ada. Tempat naung itu nggak ada sama sekali. Tapi kok yakin? Liyuqimus shalah. Artinya ya Nabi Allah Ibrahim itu seakan-akan yakin bahwasanya kita panjang umur. Liyuqimus shalah. Lalu Nabi Allah Ibrahim berdoa, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Yang aneh lagi, itu tempat gak ada tanduran, gak ada tanaman, gak ada apa-apa, kosong, kelodong, pede Nabi Allah Ibrahim dengan doanya. Makanya saya bilang, doa itu masih gak masuk akal dungo. Gak masuk akal di diri kita, dungo. Lah ini doanya gak masuk akal kok. Liyuqimus shalah, faj'al afidatan minan nas. Jadikan hati-hati manusia condong kepada mereka. Kalau misalnya ya, kalau sekarang mungkin ditawari ya, gelem nggak urip nang Mekah, banyak yang mau. Tapi kalau dulu zamannya Nabi Allah Ismail atau sebelum-sebelumnya Nabi Muhammad, ketika kita ditanya sebelum Nabi Muhammad ya, kalau misalnya ada Nabi Muhammad ya mau saja karena di situ ada Nabi Muhammad. Ya. Sebelum Nabi Muhammad kalau kita ditawari tempat seperti itu, kira-kira gelem enggak? Kalau sebelum. Ya. Tapi subhanallah,
waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, jadikan sebagian. Kalau Nabi Allah Ibrahim, kata ahli tafsir, kalau Nabi Allah Ibrahim itu berdoanya faj'al afidatan nas, bukan minan nas. Min itu tabi'id, untuk sebagian, artinya sebagian. Kalau faj'al afidatan nas, jadikan hati manusia, maka kita dapatkan sing tawaf nang Ka'bah itu juga bukan cuman orang Islam, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, sing gak ada agama pun mereka akan tawaf di sana. Tapi ya subhanallah, faj'al afidatan minan nas, ahli tafsir mengatakan minan nas bagian daripada manusia, ai mu'minuhu, mereka yang beriman, tahwi ilaihim, condong kepada mereka. Makanya saya sampaikan waktu pengajian kapan hari Jala'ul Afham, Aqidatul Awam itu ya, tentang kisah Nabi Allah Ibrahim, itu yang luar biasa. Orang tua, umurnya sudah 100 ya, lali ya be anak, lali, lupa sudah, bahkan lupa sama suaminya. Suaminya mati, tapi lupa bojomu sapa mbah, mbuh. Anakmu piro? Enggak ngerti. Putumu enggak ngerti. Tapi subhanallah, Mbah, api nang ndi? Mau kemana? Jawabannya Ka'bah. Jawabannya Mekah. Hatinya condong. Tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati. Karuniakan atau berikan untuk mereka buah-buahan. Tadi kan sudah dibilang ghairi dzar'in, enggak ada tanaman sama sekali lah, buah itu kondi. Tandurane enggak ono kok enggak buah. Ini doanya lu minta buah nih apa? Kalau kita doanya mungkin di Malang atau di Surabaya lah kita doa gitu ya, mungkin tanduran akeh kok, tanaman banyak. Lu ini enggak ada tanaman sama sekali, kok enaknya Nabi Allah Ibrahim itu doanya warzuqhum minats tsamarat. Ya. Pasrah wis, doa sing enggak masuk akal akan jadi masuk akal kalau Allah yang nampani, Allah yang nerima, Allah yang bertindak. Waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati, karuniakan buah-buahan. Kalau kita berangkat, mudah-mudahan berangkat kabeh. Ya. Nek ndak umroh ya haji ngono ya. Nek ndak haji ya umroh ngono ya. Jadikan buah-buahan itu datang kabeh. Kita lihat di Mekah itu buah apa sing gak ono kabeh. Ono kabeh. Tanduran iki ya gak iso dideleki, gak ono. Buahe ono. Kalau makan makanan itu buah-buahan itu sudah luar biasa di mana-mana. Ya. La'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang yang itu amal namanya. Ya. Wah, kita kembali lagi ke sini. Ya. Yajibu ala kulli mukallaf, setiap orang-orang mukallaf yaitu baligh akil, bulughud da'wah wa salamatul hawash. Wa salamatul hawas. Baligh akil, bulughud da'wah, yang sampai ajaran itu sudah tidak ada udzur lagi dan tidak ada alasan lagi. Orang semuanya sudah bulughud dakwah, sampai dakwah, cuman orang nggak mau belajar, itu aja. Salamatul hawas mungkin itu di apa namanya sebagai udzur kalau misalnya orang tersebut tuli atau buta. Ada yang mensyaratkan satu, yaitu antara tuli dan buta atau dua-duanya. Ya. Tuli bisu atau tuli buta atau buta bisu gitu ya. Kalau dua daripada panca indera itu yang tidak bekerja, ya, maka orang tersebut nggak bisa apa-apa sudah. Bahkan ada yang mengatakan ini orang gila. Orang ini nggak ada yang mampu untuk mengajarkan orang yang tuli dan buta, walaupun malaikat mudun ngajari. Rupanya bahasa itu kayak apa nggak tahu. Manusia yang lain itu ada apa enggak dia nggak tahu. Paling dia tahunya itu pegang gitu aja. Kayak apa nggak tahu. Karena nggak pernah mendengarkan suara dan tidak pernah melihat dunia. Insya Allah wis. Alhamdulillah min dzalik, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Apa yang diwajibkan? Ada ujami ima aujabahullah, melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perintah-perintah Allah. Jami' ma aujabahullahu alaihi kasalati waz zakati was saumi wal haji wa raddil madzalim.
seperti sholat, zakat, puasa, haji, serta mengembalikan hal-hal yang zalim. Kalau pernah mendolimi orang, ya kembalikan. Kalau dia berupa muamalah atau barang, ya kembalikan barangnya. Kalau nggak dikembalikan, ya itu bakal jadi tuntutan. Hukumnya haram. Ya. Kalau zalim berupa tindakan, maka dia wajib meminta maaf. Wajib meminta maaf. Tobatnya orang yang zalim itu, kalau dia memegang haknya orang, maka istighfar nggak cukup, penyesal nggak cukup. Rencana untuk tidak balik lagi, kembali lagi melakukan hal tersebut gak cukup, karena ada syarat tambahan. Apa itu? Mengembalikan apa yang telah dizalimi. Kalau zalim untuk pribadi sendiri mungkin masih bisa diampuni, tapi kalau untuk orang lain atau hak orang lain itu susah. Pernah waktu itu kita ceritakan tentang Nabi Allah Dawud. Nabi Allah Dawud itu yang kisahnya itu sudah pernah kita kisahkan. Nabi Dawud ini melihat satu perempuan cantik luar biasa. Ditakoi, ini perempuan cantik ini luar biasa, ini punya suami? Punya. Loh, siapa suaminya? Pasukanmu, anak buahmu pasukannya, suaminya itu? Siapa? Fulan. Gak taunya karena Nabi Allah Dawud ini tertarik, ya namanya sifat basyari, ya sifat manusia biasalah. Maka Nabi Allah Dawud mengumumkan perang. Nah, cara mengumumkan perang, maka suami orang perempuan tadi itu dikirim juga. Nah, ini subhanallah, orang kalau perang itu kan harus punya optimis menang, tapi ini enggak. Ya apa caranya kalah dan orang ini mati. Supaya apa? Supaya istrinya jadi janda gitu loh. Dikirim perang oleh Nabi Allah Dawud, teman mati. Nggak taunya datang malaikat. Nah, Nabi Allah Dawud ini bojone 99. Sik kurang siji. 100 wis genep gitu. Nggak taunya yang datang malaikat ya, yang mau bersengketa depan Nabi Allah Dawud, satu malaikat mengakui punya 99 domba, yang satu lagi malaikat itu punya cuma satu domba. Wah, depannya pengadilan di depannya Nabi Allah Dawud. Ya apa ini Nabi Dawud? Ini punya 99 domba. Saya cuma punya satu domba. Saya dijaluk dombaku, saya dijepek. Domba saya ini satu ini masih mau diambil sama dia. Ini yang salah siapa? Katanya. Yang salah ya kamu punya 99 kok saya ngerampas punyanya orang ini. Katanya, ya aku malaikat. Paham kan saya? Sadar Nabi Allah Dawud. Oh, gitu. Bojoku 99, saya jepek bojone wong iki. Masih hilah atau mencari cara bagaimana dia supaya jadi, akhirnya diperintahkan untuk minta maaf. Ketika diperintahkan untuk minta maaf, Nabi Allah Daud datang ke kuburannya orang pasukan tadi itu. Ketika didatangkan, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hidup. Nabi Allah Daud mengatakan, saya minta maaf. Oh, Nabi Allah katanya, Nabi engkau seorang nabi minta maaf sama saya, pasukanmu. Sudah jelas saya maafkan kamu, saya maafkan katanya. Ini diurip mana ini? Balik sama malaikat Jibril tanya, kan mau maafmu ya apa? Ya saya minta maaf, langsung dimaafkan. Hal bayyanta sabab katanya. Apakah kamu menjelaskan sebabnya? Enggak. Balik. Disuruh balik, suruh jelaskan, minta maaf apa kesalahannya. Balik Nabi Allah Dawud ini dihidupkan lagi, saya minta maaf. Loh sudah saya maafkan, kata si mayit tadi itu. Sudah saya maafkan, wahai Nabi Allah, sudah saya maafkan. Loh enggak, kok dia ngerti perkoroi katanya. Apa itu katanya? Jadi waktu saya ini minta maaf karena kamu itu sengaja saya kirim perang untuk mati dan saya mau menikahi istrimu. Berubah jenazah berubah ya, langsung berubah di jenazah. Ya Nabi Allah, kalau begitu nggak saya maafkan katanya. Berubah, nggak saya maafkan. Wah, Nabi Allah Daud sedih. Ketika sedih istighfar kepada Allah dan sebagainya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Daud,
Jangan khawatir nanti ketika nanti di yaumul qiyamah, yaumul hisab, antara kamu dan anak buahmu itu saya yang akan menjadi penengahnya. Dan diterima tobatnya Daud, Daud sujud. Makanya dalam surat Al-Sot ya, itu sujudnya Nabi Allah Daud itu namanya sujud syukur. Kalau baca Al-Quran ada tanda sajadah di surat Sot itu ya berarti jangan sujud. Kalau dalam sholat jangan sujud, maka batal sholatnya. Syukur apa? Karena sujudnya namanya sujud syukur, bukan sujud tilawah. Ya. Nah, kata. Itu kalau misalnya madzalim, pendzaliman seseorang, ya harus minta maaf sama yang dizalimi. Wa yajibu alaihi an yu'addiyahu, dan diwajibkan atasnya begitu juga an yu'addiyahu, untuk melakukannya ala ma amarahullahu bihi minal ityan, yaitu dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah tersebut, dengan melakukan sesuai dengan arkannya, rukun-rukunnya. Apa itu rukun? Dikatakan farruknu ma wajaba wa qata. Apa-apa yang wajib dan terputus. Artinya rukun itu kita bisa melakukannya dengan semampu kita. Contohnya, kalau sholat itu ada rukun-rukunnya. Seperti rukunnya apa? Rukunnya membaca surat Al-Fatihah. Lah orang mu'allaf atau orang nggak tahu cara baca Al-Fatihah, bagaimana mendatangnya? Ya lakukan semampunya. Dengan baca bacaan paling enggak ayat yang lain, surat yang lain dengan ayat yang sama ukurannya seperti Fatihah, atau membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Jadi zikir yang sesuai ini kalau nggak mampu. Tapi sebelumnya untuk kalau misalnya orang nggak mampu, wajib bagi dia belajar. Wah, aku tak baca subhanallah, aku nggak hafal kok. Oh, nggak bisa, harus hafalan, harus belajar. Mas tato semampunya. Termasuk kalau dia bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ngerti bahasa Arab, tulis pakai bahasa Latin. Mungkin orang Korea nulisnya pakai bahasa Korea, baca semampunya. Ya. Tapi sah nanti. Apa yang dilakukan daripada sholatnya itu beda dengan syarat. Ya, beda dengan syarat. Apa itu syarat? Wasyartu, dan syarat ma wajaba wastamar. Dia wajib dan harus terus berkesinambungan. Ya, nyambung terus. Contohnya, syarat daripada sholat al-Islam. Itu syaratnya. Nah kalau putus tengah jalan syaratnya, misalnya murtad dan lain sebagainya, naudzubillah min dzalik, sembahyang semuanya ibadahnya putus. Yang dilakukan putus. Islam baligh akil, an-naqa' anil haid wan nifas misalnya. Ya. Syaratnya sholat harusnya bebas daripada haid dan nifas. Gak taunya itu perempuan, Allahu Akbar, pertengahan sholat nifas. Apa sholatnya sah? Gak sah. Karena syarat itu harus terus bersambung sampai selesai itu amal yang dia lakukan. Makanya dikatakan apa? Wa ma wajib, apa yang wajib, wastamar, dan terus berkesinambungan. Wa yajtanibu mubtilati, dan wajtanibu mubtilatih, apa-apa yang membatalkannya. Wajib. Orang puasa harus tahu apa yang membatalkan puasanya. Berapa? Mungkin 2-3 bulan lagi puasa ini sudah. Ya 3 bulan lagi puasa. Ya tahu, harus tahu yang membatalkan puasa ini makan ketika siang hari, begini, begitu, jima dan lain sebagainya. Istimna, apapun itu. Harus mengetahui. Sehingga dia tidak ibadah dalam keadaan, kalau orang tidak mengetahui rukun dalam ibadah, syarat dalam ibadah, begitu juga apa-apa yang membatalkan ibadah, maka berarti dia beribadah alal hawa. Ibadahnya itu adalah didasari hawa nafsu.
Ada satu orang ibadah, Masya Allah. Tapi ibadahnya apa? Dia puasa sunnah. Datang ke Imamul Haddad. Ketika datang ke Imamul Haddad, kata Imamul Haddad, ini makanan Masya Allah, makanan halal, makanan luar biasa. Ya. Imamul Haddad juga pernah mengatakan, madaduna fi ta'amina. Madad kami itu di hidangan kami, di makanan kami. Orang-orang soleh itu kalau ngasih makan. Kenapa? Karena makanan-makanan orang soleh itu syifa, obat. Makanya itu Al-Imam Syafi'i ketika dikasih makan sama Imam Ahmad bin Hanbal ketika bertamu, itu makannya akeh. Wakil, lahap makannya. Enggak mari-mari makan. Sampai anaknya itu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal itu sampai ngomong, ini kok dibanggakan, makannya akeh kok. Disebut terus oleh bapaknya. Oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu membanggakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu top, Masya Allah, nggak ada lagi. Sehingga termasuk doa Imam Ahmad bin Hanbal itu yang nggak pernah lepas adalah Allahumma ghfirli wali walidayya wali Syafi'i. Setiap sholat itu, setiap habis sholat itu pasti doanya Allahumma ghfirli Rabbi ghfirli wali walidayya wali Syafi'i. Itu doa terus. Tapi ditolak be anaknya mangane kok kayaknya ini kok seneng. Waktu jadi bertamu. Nah, tanya setelah saya mangan Imam Syafi'i tidur. Tidurnya membelakangi kiblat. Kok gak ngadep kiblat? Dintip kayak Abdullah. Gini lho, bapakku iki apa sih gitu. Imam Syafi'i gak tepak blas sunnah gak dilakoni. Terus dilihat, disiapkan tempat ember gitu ya. Ada air supaya bisa dipakai untuk wudu. Ketika adzan subuh diingatkan Imam Syafi'i ya, oleh bapaknya, oleh anaknya ini Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, wahai Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, bangun Imam Syafi'i. Dilihat oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ini banyu ini kok gak kalong blas. Wah berarti gak wudu ini sembahyang gak wudu lah berarti. Atau dia berpikir, jangan-jangan gak qiyamul lail, gak tahajud, wah gak tepat. Ya. Ketika Imam Syafi'i pulang, dibilang balik, apa sih Pak? Imam Syafi'i sampean bangga-banggaan, gak ada apa-apa belas, mangan akeh, turu membelakangi kiblat, gak tahajud malah. Ya. Karena yang dikatakan laisa talibul ilm man laisa lahu qiyamul lail atau tahajud qiyamul lail. Bukan namanya santri kalau nggak punya wirid qiyamul lail itu santri berarti. Kalau kita ini pengen tahu santri apa enggak ya menjawab. Subhanallah. Imam Syafi'i ditanya lalu kemudian waktu nginep di rumah saya itu makan banyak itu kenapa? Katanya Imam Syafi'i, saya makan banyak karena saya tahu kamu itu orang soleh. Dan makanan orang soleh itu syifa, obat. Pertama. Dan yang kedua, ya, kenapa kamu kok tidurnya membelakangi kiblat? Kata Imam Syafi'i, saya ini mau menghadap kiblat, nggak bisa. Kalau saya menghadap kiblat, saya membelakangi Al-Quran. Di belakang saya kok ada Al-Qurannya. Ya. Loro ini. Nah yang ketiga, anak saya menyiapkan air, tapi kenapa airnya itu nggak kalau blas, nggak kepake sama sekali. Ya nggak kepake sama sekali. Orang saya yang jaga wudhu dari mulai masuk kamar itu saya sudah berwudhu sampai subuh. Loh nggak tidur berarti? Iya saya nggak tidur. Kenapa? Karena saya memikiri satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi ya Umair mada fa'alan Nughair. Hadis itu kayak bahasa biasa atau kayak cerita hadisnya. Wahai Umair apa yang dilakukan Nughair? Nughair itu manuk emprit. Apa yang dilakukan emprit? Jadi Rasulullah jalan kelihatan Umar kecil namanya Umair jadinya. Ya, Umar kalau tasghir namanya Umair. Wahai Umair apa yang dilakukan Nughair? Itu tak. Tapi kata Imam Syafi'i, walaqad istakhrajtu. Saya sudah mengeluarkan dari hadis ini 70 masalah. Saya mengeluarkan dari hadis ini 70 permasalahan. Sore ndak mufakat. Hadis koyo ngono kok apa bahas masalah emprit tapi arek cilik dolenan manuk emprit ini. Apa sing ngapain dibahas sih?
Tapi Imam Syafi'i bisa mengeluarkan 70 masalah. Wah kata Imam Al-Haddad melihat satu orang makan dikasih makan nggak mau makan, ditanya Imam Al-Haddad, "Lisma takul, kenapa kamu nggak makan?" Kata orang tersebut, "Ana shaim, saya puasa." "Kul walakal ajr yom," katanya. Makan, kamu dapat pahala sehari. Memang sunahnya itu kalau masalah puasa sunnah itu kalau datang ke tempatnya orang alim, orang soleh, batalkan. Loh, kenapa? Rasulullah gitu kok. Rasulullah itu datang ke rumahnya Siti Aisyah. Apakah ada makanan, kata Rasulullah? Kata Siti Aisyah, enggak ada ya Rasulullah. Idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Itu Rasulullah. Kalau ada makanan, kalau misalnya perjalanan itu enggak taunya datang ke rumahnya istrinya. Ada makanan, ada. Makan Rasulullah. Makan Rasulullah. Nah, ini enggak kelemahan. Lah ya Imam katanya. Kata Imam Al-Haddad, "Sum akul walaka ajr usbu." Makan kamu dapat pahalanya insyaallah seminggu. Iki sing ngomong Imam Haddad, nek kalau sing ngomong aku ya coba percaya. Seposo wae ngono ae ya. Iki Imam Haddad, alim, udah ada karuan alimnya kan ya. Gak kelem. Makan saya insyaallah engkau dapat pahala sebulan seperti pahala puasa sebulan. Gak kelem. Sak tahun gak kelem. Kata Imam Haddad, puasalah, jangan makan dan kamu tidak akan mendapatkan pahala. Loh, apa boleh? Karena kamu puasa itu tuntutan hawa nafsu. Ya kan, tuntutan hawa nafsu susah. Hawa nafsunya dan lain sebagainya yang dia turuti. Wah kata. Dan hendaknya orang yang memilih yang beramal harus didasari dengan ilmu. Kalau tidak didasari dengan ilmu, maka dia akan terkontrol dengan hawa nafsunya. Seperti orang sholat, Allahu Akbar, sholat, baik enggak? Baik. Lalu lupa, kita lupa papat, misalnya. Kalau orang yang alim, dia punya hujjah, dia akan mengatakan bana bil agal ya. Dia akan melakukan ditetapkan dengan yang paling sedikit. Wa yasjud sajadatai qabla salamihi lisahwi. Maka dia sujud 2 kali sujud untuk sebelum salamnya, karena sujudnya itu namanya sujud sahwi. Iku nek wong paham karena punya hujjah, punya dalil. Lah sing enggak punya dalil iki apa? Sing enggak tahu belajar. Sembayang Allahu Akbar, melok-melokan. Melok-melokan. Telu papat. Allah kan maha mulia. Allah ini kan maha baik. Kita harus lanjut sakar PDW. Siapa yang menyebabkan itu? Bukan ilmunya, tapi hawa nafsunya. Ya, gak ngerti caranya sembahyang. Sembahyangnya jamak takdim, jamak takhir, qasar apa enggak ini. Akhirnya apa? Hawa nafsunya yang main. Karena ilmunya enggak punya. Wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la taqbalu. Ya, wa yajibu alaihi, dan diwajibkan atasnya amru man ra'ahu, memerintahkan atau mengajak siapa yang dilihatnya tarika syai'in, meninggalkan sesuatu, minha, yaitu min arkanihi syurutihi mubtilatihi. Kalau ada satu orang melihat bahwasanya ini meninggalkan sujudnya, syaratnya ataupun rukunnya ataupun melakukan hal yang membatalkan amalnya, maka wajib bagi orang yang melihat itu untuk menyuruh supaya atau mengajak, menyuruh ataupun memberitahu. Nah, makanya itu jadi katakan Rasulullah katakan wa ya'ti, atau mendatangkan biha, dengan rukun-rukun dan rasanya, dengan amalan-amalan itu semuanya atau rukunnya, syaratnya, atau membatalkan ala ghairi wajhiha, tidak sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan Allah. Rukunnya enggak tepat, syaratnya pun hilang, dan kemudian yang batalkan banyak, maka tegur. Ya. Makanya di sini katakan dalam hadis, kama fil hadis,
Anahu sesungguhnya Rasul SAW rajulan melihat seseorang lelaki la yatimmu ruku'ah, tidak menyempurnakan rukuknya. Wa yangur kama fi sujudi. Sujudnya enggak tepat, enggak karuan. Wa huwa yusalli, dan dia dalam keadaan salat. Ruku' enggak tepat, sujudnya enggak tepat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Lau mata hadza ala halih." Kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu, pancet kayak gini, ya. Mata ala ghairi millati Muhammad, maka dia matinya bukan dalam ajaran Nabi Muhammad. Berapa banyak orang itu kadang-kadang sujud kakinya itu nggak tepat, nggak gini kakinya itu, jari-jari kaki, tapi gini. Ya. Berarti apa? Rukun-rukunnya syarat-syaratnya sujudnya nggak tepat. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum, kata Rasulullah SAW, saya diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ya. Jemari-jemari kaki itu 7. Tapi akhirnya nggak karuan sujudnya. Itu persyaratan daripada sujud. Ini matinya orang kayak gini, ini nanti hati-hati, matinya bisa mati tidak dalam keadaan ajaran Nabi Muhammad. Orang dimasukkan jenazah itu kan baca Bismillah ala millati Rasulillah. Bismillah ala millati Rasulillah. Jenazah itu dimasukkan di dalam liang lahat itu Bismillah ala millati Rasulillah. Tapi Rasulullah mengatakan ala ghairi millati Rasulillah, bukan di ajarannya Nabi Muhammad. Bahaya itu. Dikatakan juga, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW berkata, la yandurullah, Allah tidak melihat ila salati abdin, kepada salatnya seorang hamba, la yuqimu sulbah, tidak menegakkan sulbinya, baina ruku'ihi wa sujudihi, rukuk gak karuan. Allah gak melihat. Padahal hamba itu kalau dilihat sama Allah, Allah melihat. Tapi yang dimaksud di sini adalah pandangan rahmat. Yang pandangan tersebut kalau dilihat seorang hamba, maka hamba tersebut tidak akan pernah disiksa selamanya. Mudah-mudahan dipandang Allah lah, layak dipandang Allah. Aswa'un nas, kata Rasulullah SAW, paling buruknya manusia sariqah, itu maling. Apa itu? Alladzi yasriku, yang mencuri min salatihi, dari salatnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mencuri salat itu? Maka kata Rasulullah SAW, la yatimmu ruku'aha, la yutimmu ruku'aha, dia tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudnya, tidak menyempurnakan sujudnya. Jadi kayak ayam, kata. Nggak ada tumak nina sama sekali, rukuknya nggak tumak nina, sujudnya nggak tumak nina, rukuknya nggak karuan. Padahal syarat daripada rukuk itu hendaknya telapak tangannya menyentuh lututnya. Ini enggak. Akhirnya apa? Enggak sah sholatnya, karena syaratnya hilang namanya. Ini kata Rasulullah, itu maling. Ini maling sembahyang. Wal iyadu billah min dalik. Insyaallah di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat semuanya. Dan mudah-mudahan yang terkena erupsi Semeru, ya, tadi sore Semeru mengeluarkan asap, ada beberapa orang Lumajang menghibah juga. Doakan ya. Insyaallah mudah-mudahan aman semuanya, ya, nggak sampai ada korban. Mereka muslimin, mudah-mudahan diamankan Allah, Allah. Jangankan muslimin, mereka manusia, diamankan Allah SWT. Wallahu ta'ala alam bisawab. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La
الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان أملك علينا من إحسان أحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاكتب علينا توبة اغفر لكل حوبة واستر لنا الأوراق وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحبيب وآله وصحبه بداية صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا الدائم محبة النسائم. Yang mau bertanya silahkan ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Oh ya. Fadal. Dalam perjalanan serempet sama apa? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mari. Setelah itu udah kelari. Maka aku beleng, sesudah itu saya ingin taubat. Gimana cara taubatnya? Sedangkan saya tidak kenal. Jadi gini, ada beberapa hal ya, yang menyangkut haknya manusia. Kalau misalnya seperti hal kejadian itu, maka kan sudah jelas syaratnya taubat itu yaitu mengembalikan apa yang telah dia ambil atau dia zalimi. Nah, sekarang yang berupa tindakan ini bagaimana? Kalau berupa tindakan itu kita minta maaf. Nggak bisa minta maaf karena orangnya nggak tahu. Kalau ketemu minta maaf. Nggak ketemu. Paling nggak kita pernah melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu kita hadiahkan kepada orang tadi. Contohnya, kita punya duit, kita sedekahkan. Entah itu bangun masjid, entah apa, pokoknya kita keluarkan untuk hal yang baik. Supaya apa? Nanti di akhirat bisa nambal apa yang telah kita lakukan dari hal yang buruk tadi, mempiling tadi itu. Karena
hal itu, nempeling gitu ya, nempeling itu ketika nanti di yaumil hisab akan dimintai pertanggungjawabannya. Bukan terus kemudian tai tempelingan, enggak. Tapi sekarang itu mata uangnya akhirat itu pahala. Ya. Jadi nanti bagaimana pahalanya kasihkan dia? Enggak ya Rob, saya kepingin ditempeling aja. Oh enggak ono pahala. Karena kita di dunia ini sudah memberikan sesuatu pahala, misalnya mengamalkan sesuatu yang berpahala atau yang kita nilai insya Allah ini berpahala, ya itu pahalanya itu kita serahkan dia di situ, di akhirat itu. Jadi di dunianya kita amalkan suatu amal yang berpahala, entah itu sedekah ataupun apa, nanti dengan tujuan pahalanya diberikan kepada orang itu. Sama-sama. Fadhol yang lain. Harta karun bagaimana? Nemu harta karun. Gini, nemu harta karun selama di Indonesia, maka tanah, air dan apa-apa yang ada di dalamnya adalah milik pemerintah, milik negara. Nggak iso apa bagaimana. Nah sekarang ini harta karunnya ini kalau misalnya dalam zakat itu ada namanya rikas. Rikas itu termasuk harta karun misalnya. Kalau harta karun itu ada di tanah milik orang, maka milik orang tersebut. Kalau di tempat yang bukan milik siapa-siapa, maka boleh diambil. Boleh diambil kalau tidak ada pemiliknya. Nah, atau itu mulai zaman mungkin sebelum jahiliyah. Ini zaman apa? Ini zaman kerajaan Sriwijaya atau kemana yang pokoknya sebelum masuknya Islam. Maka boleh diambil. Tapi ada zakatnya. Kalau itu emas perak itu tetap ada zakatnya. Diambil boleh. Sudah setengah jalan sampai jam 2 terus berkunjung ke rumahnya orang soleh, misalnya di Angkati itu apa dimakan atau gimana? Itu pernah saya praktekkan waktu saya ngaji Ba'dal Asr di rumah seseorang yang soleh, sepuh soleh, alim, namanya Habib Mastur Al-Idrus. Dia itu punya kayak zawiyah atau punya tempat majelis, jadi banyak orang datang ngaji. Nah kalau subhanallah ngajinya hari Senin. Ada di antara kita itu yang puasa Senin, bukan puasa wajib ya, Senin ya, puasa sunnah. 10 menit sebelum adzan, pas itu pengajiannya selesai. Pengajian itu adzan maghrib. Pengajiannya selesai, baca doa, keluarlah makanan. Biasanya nggak ada panganan. Kok subhanallah dini pun makanan. Makan itu keluar. Saya ngambil, semuanya ngambil ya. Satu orang ini nggak ngambil. Kok kebetulan arek berdosa. Kita ini. Kul. Makan. Kata dia, Bang, ana so'im hari. Saya puasa, Bang. Loh, makan ya, Bang. Saya puasa, Bang. Sisa 10 menit lagi, Beb. Buka puasa. Nanti pas buka saya makan. Langsung ngomong apa deh? Habib ini. Gak makan gak boleh bangun. Gak dimakan gak boleh bangun. Bingung deh, Habib ngamuk, Habib ini gampang ngamukan. Mau gak mau dia makan. Nah itu ditanyakan, ya apa itu? Memang harusnya seperti itu. Memang harusnya seperti kalau enggak, apalagi pernah itu kejadian di tempat Habib Anis juga pernah seperti itu dan banyak. Kalau enggak sampai dia bakal membuat sedih sang pemilik rumah, apalagi orang soleh,
maka itu hukumnya haram. Maka lebih baik dibatalkan dan dia dapat pahala puasanya, pahala nyato. Ya, karena pahala niatnya bukan puasanya, pahala niatnya dia dapat. Lebih baik memang makan. Loh, supaya nggak makan bagaimana? Ya coba parah nih. Tahu akibatnya seperti ini, apalagi saklek kayak gitu, orang solehnya, wah wis makan itu sudah. Ya. Kalau bisa ditolak dulu sebenarnya saya puasa, keluarkan udurnya. Kalau oh ya kan nggak apa-apa, lanjutin itu ya lanjutin aja. Modal yang lain enak iki. Kalian di sana. Irfan. Ada orang rasanan Hah? Ngerasani. terus sama saya itu nggak boleh kita tidaknya yang lain aja. Menjelekkan di bulan. Menurut saya di bulan nggak boleh. Apa saya cuma bilang soalnya berduaan karena orang Menegur orang yang hibah atau merasani. Ya. Ya kalau ini gini ya, anak sama ente duduk berdua ya, karena hibah. Begini. Ente negur, jangan hibah, jangan ngerasani orang, nggak boleh. Tapi dia tetap ngerasani. Iya, ente dengarkan itu. Ngeyel dilanjut no hibahnya, apa ngeyel berhenti? Pergi, tinggalkan. Itu adabnya ditinggalkan. Nggak mau ditinggalkan, cuma nunggu ngono. Ada orang ngerasani dia diam aja ngrungokno padha wae berarti. Karena orang ngerasani itu yang ngerasani sama yang dengarkan ya pahalanya plus sama yang donaturnya. Donaturnya bagaimana? Sing nyediakno omah. Omane ayo cangkruk nang omahku. Beberno dikasih makanan dan lain sebagainya. Dia tahu tujuannya ini nanti ujung-ujungnya pasti ono gibah-gibahi. Melok dosa. Yang bayari, yang ngomong, yang mendengarkan. Tapi tetap lugu. Ngerungokno padha wae. Kalau masih duduk dengarkan ya sepodo aja. Maka ditinggal, itu lebih adabnya seperti itu. Adabnya seperti itu. Lanjut diterus no. Bisa aku tak pamit ya. Nek punya kekuasaan usiren. Iki omahku kon lapo longgorene ngrasani teman-teman. Ya kadang memang perlu tegas. Aku nggak enak. Duh kon nggak enak, koncomu enak kon ambek pangeran. Hah? Ikut juga. Kebaikan berarti itu. Makanya melak terus. Ada yang lain? Iya, betul. Umpama saya itu mau tukar uang, maka uang saya tukar uang kecil. Tukar sama tangga yang lain, tidak punya. Cuma adanya itu orang itu saya tahu pada sabu. Uangnya itu bukan sabu. Terus saya tukar sama orang itu bagaimana? Gak apa-apa. Uangnya nggak haram, tapi perilakunya dia itu yang haram. Uang yang hasil daripada sabu ridol terus oleh duit ini uang yang haram. Tapi kalau uangnya itu kemudian uang haram ini ya, terus ada satu orang urup tukar dikasih, maka atau datang ke warung beli dengan uang tadi itu uangnya yang diterima sahib warung tadi atau orang yang punya warung itu nggak haram. Yang haram itu uang yang dia terima dari jual beli sabu. Plus kalau uang itu dipakai sama dia untuk makan. Makanannya haram karena hasil dari uang haram, tapi uangnya tetap halal bagi penjualnya. Ya. Jadi namanya haram li'arid. Ada haram karena sebab yang lain. Ya. Tapi ya, uangnya tadi ya suci.
Sama-sama. Padahal yang lain terakhir. Oh, ada 2 pertanyaan. Ayo. Seorang perempuan sudah menikah 3 kali. Kalau nanti meninggal di akhirat yang jadi suaminya yang mana? Suami yang paling baik muamalahnya sama dia. Kayak supiur ayo sapa ndak ada itu. Iku nang akhirat ndak sampai ngono. Tapi yang paling baik bagi istri tersebut itu adalah yang jadi suaminya. Ada yang mengatakan adalah suami pertama, ada yang mengatakan suami yang paling dicintai. Tapi yang paling banyak pendapat adalah suami yang paling baik muamalahnya sama dia. Sudah saya dicintai wongnya tidak sembayangan ya boh ya tidak iso. Dilihat yang paling aneh. Itu hukumnya anak susuan itu kan misalnya anaknya perempuan sama suami sama kan anaknya anak susuannya perempuan. Terus sama si suaminya itu mahram atau masuk apa? Anak susuan. Z punya istri Zainab, kawin. Ya. Lalu ketika itu si Z, si siapa Zainab tadi itu menyusui perempuan, anak bayi perempuan. Mahram nggak sama si Z? Ya kalau saya labannya kan ini, si Z. Jadi bapak susuan. Oh iya. Kalau gitu Zainab keluar susunya dari mana ini? Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu hadiah, tangan ono.